Hello guys, musta kayo? Una sa lahat, musta kayo? Lang, tuturuan ko kayo paano magpalit ng background ng video nyo. Una sa lahat, hanap kayo ng background na gusto nyo sa Google. Kahit anong trip nyo. Pwede nyo ilagay yung girlfriend nyo kung gusto nyo. Kung may girlfriend kayo. Then, open nyo yung CapCut. Punta kayo sa new project. Then, hanapin nyo yung video na gusto nyo. Yung ad. Katapos nun, click nyo yung video. Hanapin nyo yung remove background. Parang siya lang. I-remove nyo. Then, click nyo yon. Tapos, auto removal. Click nyo yan. So, na tanggal nyo yung background, diba? Tapos, lumabas yung check. Click nyo yan. Checkmate. Tapos tanggalin yung ending na yan. Parang happy ending lang yan. Delete mo yan. Then, sa right side, may plus, diba? I-add nyo. Parang siya lang, add mo siya. Sa puso mo. Then, click nyo yung video. Tapos, hanapin mo yung overlay. Bumaba siya, diba? Parang siya lang. Ikaw na yung pumatong. Then, click nyo yung photos. Tapos, pahabain nyo. Like 9 seconds kasi yung video. Dapat 9 seconds din. Yun lang guys. Follow, share, react. Ihr denkt At manood kayo wahrscheinlich, ng ich bin videos ko. normal, Yun aber lang. ich bin nicht Salamat. normal, weil Peace out.